इन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, 18 अक्टूबर को फ़लस्तीन के मसले पर OIC का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में मुसलमान ममालिक शिरकत करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या OIC का ये इजलास कोई हतमी तौर पर बेहतरी या तब्दीली पैदा कर सकेगा इस सारी सूरत हाल में, इसका भी हम जायजा लेंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। सात अक्टूबर से लेकर आज 18 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर तक मुसलमान ममालिक किसी भी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचे और कोई भी ऐसा हतमी दबाव डालने में कामयाब नहीं हुए जिससे इसराइल हमास पर या फ़लस्तीन पर अपना हमला रोक दे। आलमी तनाज़ात के हवाले से दुनिया भर में जो बड़े फोरम मौजूद हैं उनमें UN, अरब लीग और OIC ज़्यादा अहम हैं। जब भी आलमी सतह पे तनाज़ात जन्म लेते हैं तो ये फोरम इंतहाई गैर फ़ाल साबित होते हैं। हमने नहीं देखा कि कभी भी OIC, अरब लीग या यूनाइटेड नेशंस ने इजलास तलब किए हों और उनका कोई फैसला कोई नतीजा निकला हो। OIC का इजलास जो जंग शुरू होते ही बुला लिया जाना चाहिए था, 18 तारीख को बुलाया गया। आप ये देखिए कि 18 तारीख तक फ़लस्तीन और इसराइल दोनों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 11 दिन की बमबारी के बाद फ़लस्तीन में 3000 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 12,500 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो इसराइल में तकरीबन 1400 के करीब हलाकतें हुई हैं और तकरीबन 3500 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। तो मजमूई तौर पर इस इलाके में बड़ी तादाद में लोग हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। जो लोग फ़लस्तीन में डिस्प्लेस हुए हैं उनकी तादाद लाखों में है और गज़ा की पट्टी जिसमें तकरीबन 23 लाख अफराद बसते थे, अब वहाँ पर लाखों अफराद डिस्प्लेस हो चुके हैं। वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, अगरचे नकल मकानी करने के लिए उन्हें कोई रास्ता तो नहीं मिल रहा। उन्हें कहा भी गया है इसराइल की तरफ से कि वो इलाका छोड़ दें, लेकिन वो अपने घरों में रहने की पोजीशन में नहीं है। जिस तरह से बमबारी हो रही है उनका अपने घरों में या किसी भी हाइड आउट में रहना मुमकिन नज़र नहीं आता। ऐसे हालात में मुस्लिम ममालिक ने और अरब ममालिक ने जिस वक्त OIC का इजलास बुलाया तो वो इजलास आप इससे अब अंदाज़ा लगा लीजिए उसकी संजीदगी का कि वो इजलास किस सतह का बुलाया गया है। OIC के इजलास की 4 सतह हैं। पहली जो बड़ी सतह है उसको समिट कहा जाता है, दूसरी सतह को काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स कहा जाता है, तीसरी है स्टैंडिंग कमेटी और चौथी है एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पाकिस्तान भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है। OIC का इजलास जो 11 दिन की ताख़ीर से बुलाया गया वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, ना वो समिट है, ना काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है और ना ही स्टैंडिंग कमेटी का इजलास है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है वो एक कार्रवाई की मीटिंग होगी और उसमें कोई भी खातिर खा नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आता। अगर ये इजलास बेनतीजा या गैर मौसर तरीके से खत्म हो गया तो इसका असर इसराइल पर और भी ज्यादा भयानक तरीके से पड़ेगा। इससे इसराइल मजीद मजबूत होगा, इससे अमेरिका को मजीद ज्यादा इसराइल के साथ खड़े होने का मौका मिलेगा और इससे फ़लस्तीन की पोजीशन मजीद कमज़ोर होगी। तो इस सतह का इजलास बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये इजलास बुलाया ही जाना चाहिए था तो ये समिट होती और इसमें तमाम जो अरब ममालिक हैं उनके सरबराहान उसमें बैठते और वो बड़ी संजीदगी से बात करते और वो एक नतीजा अखज़ करते कि उन्होंने इस जंग को किस तरीके से समेटना है और किस तरीके से फ़लस्तीन की मदद करनी है या किस तरीके से इसराइल के जो हमायती हैं उनका मुकाबला करना है। मुझे नहीं लगता कि ये इजलास किसी खास खातिर नतीजे पर पहुंच सके। इसके बावजूद कि मुसलमान ममालिक के सरबराहान या उनके फॉरेन मिनिस्टर्स इस वक्त मुतहर्रिक हैं, जिनमें मिस्र, उर्दन, शाम, सऊदी अरब
لبنان، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور ایران قابل ذکر ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ سب سے نمایاں حمایتی کے طور پر سامنے ہے اور اس نے 2 بحری بیڑے اسرائیل کی حمایت میں بھیج دیے ہیں۔ آج 18 تاریخ کو اسرائیل کی حمایت میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوگی انہیں اپنی حمایت کا یقین دلائیں۔ ان کے ساتھ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور دیگر ممالک بھی اسرائیل کے ہمنوا ہیں۔ ان ہمنواؤں میں سب سے اہم ہمارے ہمسایہ بھارت کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ جبکہ پاکستان ابتدائی 6 دنوں میں خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ عالمی رویے کو یا رد عمل کو بھانپتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے یا اس کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے بیانات سامنے لانا شروع کیے۔ اس وقت پاکستان کا موقف فلسطین کی حمایت میں ہے، لیکن اس میں کہیں بھی اسرائیل کے حوالے سے کوئی سخت نقطہ نظر ظاہر نہیں کیا گیا۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ فلسطین اور اسرائیل کی حدود سے باہر نکل کر لبنان اور شام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یہ دائرہ مزید وسیع ہو سکتا ہے اگر اس میں ایران اور امریکہ کود پڑے۔ امریکہ نے براہ راست ایران کو دھمکی دی ہے کہ وہ اس تنازع میں اپنی مداخلت سے باز رہے، اور یہی دھمکی فرانس کے صدر نے ایرانی صدر کو بھی دی ہے۔ فرانس کے صدر نے ایرانی صدر کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ایران فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں مداخلت سے باز رہے۔ ایرانی صدر نے بھی واضح کیا ہے صدر میکرون کو کہ اسرائیل کے اس تنازع کے حوالے سے ایران کسی بھی صورت ایک سائڈ پہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اسرائیل نے فلسطین پر اپنے حملے جاری رکھے تو ایران اس معاملے پر خاموش نہیں رہے گا۔ اگر ایران خاموش نہ رہا اور اگر امریکہ بھی اس پہ کود پڑا تو جنگ بہت زیادہ وسیع ہو جائے گی، اور یوں کہیں کہ یہ جنگ امریکہ اور ایران کی جنگ بن جائے گی۔ اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل اپنی حدود سے باہر نکلتے ہوئے فلسطین، لبنان، شام اور ایران کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایران پر حملہ ہونے کی صورت میں پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے تو پاکستان اس جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ یہ جنگ سمٹ سکے، پھیلے نہ، کیونکہ اس کا پھیلاؤ پورے علاقے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پھیلاؤ ایران تک آ گیا تو پاکستان میں شیعہ سنی فسادات ہیں یا جو لسانیت ہے اس کو ہوا ملے گی، اور اس سے پاکستان کی جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کی کاوش ہے یا ایفرٹس ہیں وہ سیبوٹیج ہوں گی اور ان کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان بڑی مشکل حالات سے دوچار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس جنگ کا دائرہ کار محدود نہ کیا گیا تو پورے خطے کا امن تہوالہ ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔